नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउठी औ कहार क्यों नाटक हब। आज होछि नवेम्बर मास 2 तारिख 2025 रविवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार शेष रजनी इंद्राणीपाटना चौदुआर कटक रे। आजिर नाटक जाजाबर। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार तृतीय रजनी चंद्रगिरी काशीपुर रायगड़ा। आजिर नाटक सबु बाट मोर एइठी शेष। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार तृतीय रजनी चुलिया कामाख्यानगर ढेंकानाल। आजिर नाटक केते कंदेइबु कला शांत। यात्रा धौली आज हेउछि तार शेष रजनी तालकुरुणिया गोपालपुर बालेश्वर। आजिर नाटक साइलेंट किलर। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी धुसुरी भद्रक रे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी उतंगरा जाजपुर टाउन। आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार शेष रजनी सिंहपुर जाजपुर टाउन। आजिर नाटक हारिली केते मु जीतिली केते। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी गिरिगाँ नंदीपदा केन्दुझर रे। आजिर नाटक मु कहानी राइजराणी। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी तारिणी छक साबरंग भद्रक रे। आजिर नाटक जीवन खजुछि जरा निवास। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी कमलादेईपुर बड़म्बा नरसिंहपुर कटक रे। आजिर नाटक भल मनीषर भूल ठिकणा। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बाराटीपरा घटगाँ केन्दुझर। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी ओलाभर राजकनिका केन्द्रापड़ा रे। आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी मर्दराजपुर यात्रापड़िया खंडपड़ा नयागढ़। आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी करंजआड़िया वासुदेवपुर भद्रक रे। आजिर नाटक मनीष समयर दास। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार शेष रजनी डबल धामनगर भद्रक रे। आजिर नाटक कांदुछि मु खाली तो पाई। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी आंगुला सिंधिया बालेश्वर। आजिर नाटक बदनाम गलीर बादशाह। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी सरशंख सर बालेश्वर। आजिर नाटक ये केमितिका संपर्क। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार तृतीय रजनी ढलपड़ा देवगढ़ रे। आजिर नाटक काचर सहर। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बनचुणिया 42 मौजा कटक रे। आजिर नाटक पाहांती रातिर पाप। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी अलटपुर कंटापड़ा कटक रे। आजिर नाटक राजधानीर
ରାଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା କମିଟି କୋଇରାଶି ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଜିର ନାଟକ କାହ୍ନାରେ ତୋ ବାଟ ରହିଛି ଚାହିଁ। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ନୂଆ ବଜାର ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବ୍ଲକ ଛକ ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବନ୍ଧଟିଆ ଧାମନଗର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏକା ଏକା ସେ ଏକଲବ୍ୟ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଓଲ୍ଡି ଛକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଲୋକ ଛୋଟ ଲୋକ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ମା ମଙ୍ଗଳା ପଲିଶ୍ରୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପାଟଣା ରାୟପୁର ରେମୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ଝିଅ ତୁ କେମିତି ହେଲୁ। ପତିତପାବନ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଜାରକା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରେମ ତତେ ଦୁରୁ ଜୁହାର। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମଣ୍ଡଳ ସିଂ ବୋଲଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଖରିଦା ଛକ କମର୍ଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଔପଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ଜଗାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମନା। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କୁଲୁଣ୍ଡା ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ତୋ ବିନା। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବରକନ୍ଦା ମହାକାଳପଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ଜଗା ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆରୁହା ବୃତ୍ତି ଉଲୁଡ଼ା ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦ ନାରେ ବାଇଆ ମନ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନଗରୀ ତ୍ରିନାଥ ବଜାର ଫୁଲନଖରା କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାନ ତ୍ରିବିଡ଼ା ଏନ୍ଟିପିସି ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଇଦପୁର ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପାନେପାରୁଳ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପୁରୁଣା ମାର୍କେଟ କଷାଫଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏଠି ଆଖିକୁ କାନ୍ଦିବା ମନା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରମ୍ପାସ ଛେନାପଦୀ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଚନ୍ଦନପୁର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମଉଦା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଝିଅ।
दर्शक बंधु एक विशेष सूचना जेकोसी कारण जेकोसी यात्रा पार्टीर यात्रा परिवेषण बंद रही पारे किंबा नाटक परिवर्तन हो पारे। जदि नाटक परिवर्तन हुए तेबे आमे कमेंट बॉक्स रे पिन करी देबु। एई तो थिला आजिर यात्रा अपडेट। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई बेल टी को बजाई दियंतु। पुणी देखा हेबो आसंता काली आउ एक नुआ वीडियो रे। से पर्यंत विदाई दियंतु। जय जगन्नाथ।